ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષય જોઈએ। તો એમાં પુનરાवर्तन एक આવ્યા था। એમાં चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बड़े सवेरे जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो कि कुत्ते की वफादारी से सेठ जी का सारा माल सामान जो चुराया हुआ था वो वापस मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर खुश होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। ईश्वर ने मनुष्यों को किससे श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो यह शर्त रखी कि जब तुम मेरे सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता वापस कर दूंगा। प्रश्न 2 में જોઈએ तो निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और अनुलेखन कीजिए। એટલે કે આવો ને આવો ફકરો આપણે સરસ અક્ષરે લખવાનો છે, વાંચવાનો છે અને લખવાનો છે। પછી પ્રશ્ન 3 માં તો કે ટીવી देखने से लाभ होता है या नहीं, વિષય પર ચર્ચા कीजिए। તો આમાં વાતચીત ખાલી કરવાની છે કે ટીવી જોવાથી આપણે લાભ થાય કે નુકસાન થાય। હવે પ્રશ્ન 4 જોઈએ તો निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी प्रसाद, झूठ, ज्ञान અને હલ્દી। तो आने આપણે શું કરીશું તો કે શબ્દકોશના પ્રમાણમાં ગોઠવીશું। તો શું આવશે? પહેલાં અ ઈ વાળા શબ્દો આવે તો કે અપૂર્વ, પછી ક કાર્ય, પછી ચિંતા, જૂઠ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी અને છેલ્લે આવશે જ્ઞાન। प्रश्न 5 में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। आमा खाली આપણે शब्दकोश में गोठवाना છે। चारण, चौकर, चीरक, चम्मच और चंद्रिका। तो पहला આવશે चंद्रिका, પછી चम्मच, પછી चारण, चिराग और चौकर। હવે આગળ જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કવિતા છે 5 हिंद देश के निवासी એટલે કે हिंद देशना निवासी। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। એટલે કે પ્રાકૃતિક અને માણસોમાં ઘણા બધા ફેરફાર છે, ઘણી બધી વિવિધતાઓ છે, છતાં કે શું છે આપણામાં તો કે એક सूत्रता जળવાઈ રહે છે। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। એટલે કે આ કાવ્યમાં આપણને ઉદાહરણ દ્વારા કે આપણે દેશની ભવ્યતા અને દિવ્યતાનું આપણને આમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। હવે કાવ્યમાં જોઈએ આપણે તો हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। એટલે કે જેટલા हिंद देशમાં રહે છે એ બધા કેવા છીએ તો કે એક છીએ। રંગ, રૂપ, વેશ, ભાષા ચાહે અનેક હો। એટલે કે આપણા રંગ અલગ હશે, રૂપ અલગ હશે, વેશ અલગ હશે, આપણી બધાની ભાષા પણ અલગ અલગ હશે, અલગ અલગ રાજ્યોની। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। એટલે કે આ કેમ ફૂલના નામ બધા અલગ અલગ છે અને બધાની સુગંધ, રંગ, રૂપ બધું અલગ છે, છતાં પણ એક માળામાં આપણે ગૂંથીએ તો શું બની જાય? એક માળા મસ્ત મજાની બની જાય। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही ताराना बुलबुल, राग मगर एक है। એટલે કે કોયલ પણ ગાય છે, પપીહા પણ ગાય છે, પણ ટૂંકમાં શું છે? બધાનો રાગ એક છે। રાગ એટલે બધા અલગ અલગ તરીકેથી અલગ અલગ રીતે ગાતા હોય પણ બધાનો રાગ કેવો થાય? એક જ થાય। પપીહા એટલે કે પપૈયા। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिलके सागर में हुई सब एक है। आ बधी नदीओना नाम आपने आवड़े छे। तो आ बधी नदीओना पाणी क्या जईने मळे छे तो कि सागर। बधी नदीओ अलग अलग छे छतां एक सागर में जईने मळी रहे छे, तो त्यां बधा एक थई जाय छे। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। એટલે કે ધર્મ બધાના अलग अलग છે, અનેક છે। એમ આપણા દેશમાં અનેક જાતિના ધર્મના લોકો રહે છે, પણ બધાનો સાર કયો છે? ઉપદેશ કયો છે? તો કે સારું જ કરવું અને સાચા માર્ગ પર ચાલવું। पंथ है निराले એટલે કે पंथ કે અલગ રસ્તો આપણો ને અલગ અલગ છે, છતાં આપણી મંજિલ કેવી છે તો કે એક। શું મંજિલ છે આપણી? તો કે ભગવાનને યાદ કરવા, ભગવાનને સ્મરણ કરવું।
બધા અલગ અલગ જાતિના ધર્મના લોકો પોતપોતાના જે ભગવાનને માનતા હોય એની પૂજા અર્ચના કરતા હોય છે, પણ છેલ્લો આશય એનો કયો હોય તો કે આપણે મોક્ષ પામવું, ભગવાનની ભક્તિ કરવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં આપણે શબ્દાર્થમાં જોઈએ તો કૂક એટલે કે કોयल की आवाज़, पपीहा એટલે કે એક પક્ષી કા નામ, ટેર એટલે કે પપીહે की पुकार, तराना એટલે કે ગીત, पंथ એટલે કે रास्ता, निराला એટલે કે अनूठा અને मंजिल એટલે કે ધ્યેય. अभ्यास में જોઈએ तो हमारे देश की क्या विशेषता है. तो हमारे देश में एकता हमारे देश की विशेषता है. हमारा रहन सहन, पहनाव, वेशभूषा सब अलग अलग है. भिन्न भिन्न होने पर भी हम सब में एकता है. यह हमारे देश की विशेषता है. सभी नदियाँ कब एक होती है तो सभी नदियाँ जब सागर में मिलती है तब एक होती है. सभी धर्मों का सार क्या है. सभी धर्मों का सार ईश्वर एक ही है, उसके नाम खाली अलग अलग है. प्रश्न 2 में જોઈએ તો શબ્દ પંખુડીઓ को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए. तो आ बधाना शब्दों उपयोग करीने आनुं एक वाक्य बनशे, आनुं एक वाक्य बनशे अने आनुं पण एक वाक्य बनशे. तो हम भारत देश के निवासी हैं. कोयल की आवाज़ मधुर होती है. फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए. तो आ रीते वाक्य बनशे. अब आमां જોઈએ तो गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए. એટલે કે આમાં શબ્દનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો અહીંયા ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે, સોહન પढ़ रहा है, मेघा खेल रही है, हरेश खेल रहा है, रिनल पढ़ रही है. એવી રીતે વાક્ય બનશે. प्रश्न 3 में જોઈએ तो काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाए. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. जे આપણે આગળ કાવ્યમાં સમજાયું કે આપણા હિન્દ દેશમાં જેટલા લોકો રહે છે બધા કેવા છીએ, આપણે એક છે, ભલે એનો રંગ, રૂપ, પહેરવેશ, ભાષા અલગ હોય. प्रश्न 4 में જોઈએ तो औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखे. એટલે કે ફરીથી આપણે ફકરો લખવાનો છે. એટલે કે જ્યાં औरत લખેલું છે ત્યાં આદમી લખશું અને જ્યાં लड़की लखेली है न्या लड़का लखशू. तो औरत एटले के आदमी, एक मोटी औरत जा रही थी. तो आपणे शुं लखवुं पड़शे, एक मोटा आदमी जा रहा था. वाक्य में पण फेरफार थई जशे. पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी. तो अहीं लड़की जगह लड़का लखवानुं छे आपणे. तो पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था. लड़की छोटी और पतली थी, लड़का छोटा और पतला था. औरत को पता चला तो घूर कर बोली, आदमी को पता चला तो घूर कर बोला. ए लड़की, तो ऐसा से ए लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है. लड़की भोलेपन से बोली, लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रही थी. એટલે मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा था. આવી રીતના બનશે. હવે સ્વાધ્યાયમાં આપણે જોઈએ તો પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. तो એમાં આપણે જોઈએ તો કે हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है. तो हिंदवासियों में रंग, रूप, वेश और भाषा में विविधताएं है. माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं. तो गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, बेला. इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी. नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है. तो नदियों से हमें एकता का संदेश मिलता है. हमें આપણે આમાં પ્રશ્ન 2 में જોઈએ तो कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा गोल कीजिए और समानार्थी शब्द का प्रयोग कीजिए. એટલે કે કોષ્ટકમાં જે સમાનાર્થી ના હોય એના ઉપર ગોળ કરો અને પછી સમાનાર્થી શબ્દોના વાક્ય બનાવો. पंथ तो रास्ता थाय અને રાહ એટલે પંથના સમાનાર્થી શબ્દ 2 થાય, રાહ અને રાસ્તા. તો આ પેર છે એ અલગ પડે. कुसुम, पुष्प, फूल, कांटा. कुसुम मतलब पुष्प थाय, फूले थाय, तो कांटा अलग पड़े. आम, अनूठा, निराला, अनोखा. तो अनूठा એટલે કે अनोखाय थाय અને निराला थाय, आम अलग पड़े. जन, मनुष्य, मानव, स्त्री. तो स्त्री અહીંયા अलग पड़शे. तो हवे आपणे जे आ शब्दों मळ्या ने समानार्थी एना आपणे वाक्य बनाववाना छे. पंथ, तो पंथ वाक्य बनते पथिक पंथ काटता चला जा रहा है. राह, तो सबकी राह एक है. रास्ता, तो हमें रास्ते पर सावधानी से चलना चाहिए. આવી રીતના આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ કાવ્યમાં ખ્યાલ આવ્યો હશે. તો હવે આપણે આવતા નવા લેક્ચરમાં મળીશું.